आज आम द्वितीय श्रेणीर गणित बहीर पाठ नंबर 1 करवा। चलतु स्टार्ट करवा। विषय ना हूँ चित्र को चिन्हवा। चल पिले चित्र को चिन्हवा। से देछि हाथी हरिण कुकुड़ा मांकड़ सांगई बणर रोते नई सेपट को फल बगीचार थिबा छन छनिया घास सुआदिया फल खायापाई मन कले से माने नई पार हो गले। एठु पिले देखिबा एटा काहा पाद केउ पशु केउ बाट दे जाइछि आमे पिले देख एई जो पाद चिन्हटा ए जो मोटा मोटा बड़ बड़ ता काहार ना एई बाटे देकी जाइछि हाथी। आउ एई पाद उरा पिले काहार ना एइटा होछि हरिण। एई देखो गोटे गोटे हाथ चिन्ह पड़िछि ता होछि मांकड़र। एई जो एई पाद चिन्हटा होछि काहार ना कुकुड़ार। एहीपरि भावे कहब चट्टाने तुम सांगर पाद तैयारी कर। तुमे एठी तुम सांगर पाद तैयारी करिवो। तापरे पिले कौन देइछि ना देख केउ केउ जिनिस को थोइले ता धार रे गार टाणिले तुमे निम्न आकृति पाइब। ए हलदियार होछि कौन ना बल। एई चारि कणिया आयत चित्रर आमे इटा वर्ग चित्रर हब लुडु गोटी त्रिभुज स्केल देखिथिब तुम जंत्राक्षरे लंबा स्केल आमतिया त्रिभुज वाला स्केल भी अच्छी जाकू सेट स्क्वायर बोली कहा जाए। ये अंडाकृति होची अंडा। चलंतु देखिबा परवर्ती कौन अच्छी समान आकृति विशिष्ट चित्र गुड़िकरे गोटे प्रकार रंग देवा। देख पिले एठी जेतक सबु आयत चित्र अच्छी सबु आयत चित्र रे गोटे रंग सबु त्रिभुज रे गोटे रंग दब आउ सबु गोल रे गोटे रंग सबु अंडाकृति चित्र रे हमें गोटे रंग देवा। तापरे कौन प्रश्न देइछि तले देखिबा केउ आकृति रे बंकागर अच्छी ठीक चिन्ह केउ आकृति रे सीधागार अच्छी तापरे भूल चिन्ह देवा। देख पिले एठी कोटा सीधागार कोटा बंकागर बंकागर रे आमे ठीक चिन्ह देवा। ला पिले देखिलो पिले कोटा हमर बंकागर अंक भितरु एटा होची हमर बंकागर गोलटा बंका ये माने होसंती बंका आउ सीधागार रे देवा भूल चिन्ह। ये सब होची पिले सीधागार रे आमे देवा भूल चिन्ह। एही परि भाबे तुम माने करिवो। ला छोट छोट सुंदर भाबरे पेंसिल लब। तापरे कौन क्वेश्चन देइछि चलंतु परवर्ती प्रश्न करिबा। परवर्ती प्रश्न करिया पूर्व आमे प्रथमे क ख ग घ च चित्र को गण देबा। पिले देख एठी हमर अछि चित्र को गणी के आमे कोठरीटारे पूरण करिबा। पिले तमे एठी गणीबा मु कहि दउछि चित्र नंबर क रे त्रिभुज अछि केतोटी 3टी गोल अछि पिले क चित्रटा को पिले देखि को 4टी आयत चित्र कौन नाही आउ अंडाकृति चित्र नाही। ख चित्रटा को देख ख रे केतोटी अच्छी त्रिभुज ना त्रिभुज ए चित्र रे नाही ले चित्र रे नाही। तापरे गोल एठी पिले देख गोल 2टी आउ आयत चित्र 3टी अंडाकृति चित्र नाही। ग चित्र गरे त्रिभुज होची गोटे गोल होची नाही आयत चित्र 7टी अंडाकृति चित्र नाही। घरे त्रिभुज नाही गोल गोटे आयत चित्र 6टी अंडाकृति नाही। ओरे त्रिभुज 2टी वृत्त 7टी आयत चित्र 3टी अंडाकृति चित्र 2टी। चरे होची त्रिभुज 5टी
ବୃତ୍ତ 3ଟି, ଆୟତ ଚିତ୍ର ନାହିଁ, ଅଣ୍ଡାକୃତି ଚିତ୍ର ନାହିଁ। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ 1 ନମ୍ବର କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା। ସମାନ ସମାନ ଆକୃତିକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସମାନ ଆକୃତିକୁ ଗାର ଟାଣିବା। ପିଲେ ଦେଖ, ଏଇଠି ଏମିତିଆ 4 କଣିଆର ସମାନ ଆକୃତି ହେଉଛି ଏଇଟା। ସେହିଭଳି ଏଇଟାର ସମାନ ଆକୃତି ଏଇଟା। ବର୍ଗ ଚିତ୍ରକୁ ଏଇଠିକି ଟାଣିବା, ତ୍ରିଭୁଜଟିକୁ ଏଇଠିକି ଟାଣିବା, ସେମିତି ଏଇ ଷଡ଼ଭୁଜଟାକୁ ଟାଣିବା ଏଇଠିକି, ଏଇ ବୃତ୍ତଟାକୁ ଟାଣିବା ଏଇଠିକି। ଏହିପରି ଭାବେ ତୁମେମାନେ ଟାଣିଦେବ ଗାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ 2 ନମ୍ବର କରିବା। 2 ନମ୍ବର ପିଲେ ତମେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଚିତ୍ରଟା କେତେକ ତ୍ରିଭୁଜ, ବୃତ୍ତ, ଆୟତ ଚିତ୍ର ଓ ଅଣ୍ଡାକୃତି ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତାହେଲେ କେତୋଟି ଆୟତ ଚିତ୍ର ଅଛି ଆମେ ଗଣିବା। ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଅଛି, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଅଛି ପିଲେ ଆମର 4ଟି ତ୍ରିଭୁଜ। ବୃତ୍ତ ଆମର ଅଛି 7ଟି। ଆୟତ ଚିତ୍ର ଅଛି ଆମର ପିଲେ 9ଟି। ଓ ଅଣ୍ଡାକୃତି ଚିତ୍ର ଅଛି 1। ଦେଖ ପିଲେ, ତା ପାଟିଟା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡାକୃତି, ଆଉ ସବୁ ଗୋଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କରିବା 3 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଉପର ଚିତ୍ରଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଓ ଯେଇଭଳି ଅଛି ଆମେ ଖାଲି ଜାଗାରେ କରିବା। ଦେଖ, ଏଇଠି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜଟେ କରିବା। ତାପରେ ପିଲେ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଲଟେ କରିବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ରଟେ ଏମିତି କରିବା। ତାପରେ ପିଲେ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଆକୃତିର ପିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କରିଦେବା। ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ଆକୃତିର ଏମିତି ତମେମାନେ କରିଦେବ। ହେଲା ପିଲେ? 4 ନମ୍ବର, କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ନେଇ ତଳ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିପାରିବା? ଆକୃତି ଓ ଜିନିଷର ନାମ। ପିଲେ ଗୋଲ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଲ ଆମର ପେଣ୍ଡୁ। ଗୋଲ ଆମର କ'ଣ? ତରୁଭୁଜ। ସେହିପରି ଭାବେ ଲେଖିବ। ତ୍ରିଭୁଜ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ନା, ତ୍ରିଭୁଜର ନାମ ଅଛି ସ୍କେଲ। ତମ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶରେ ତ୍ରିଭୁଜର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ନା, ତ୍ରିଭୁଜରେ ଦେଖ, ତୁମେ ଯେଉଁରା ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଗୁରେ କାଚ। ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ପିଲେ ଆମର ଅଛି କ'ଣ? ଲୁଡୁ ଗୋଟି। ଆୟତ ଚିତ୍ରରେ ଆମର ଅଛି କ'ଣ ପିଲେ? ନା, ଇଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କରିବା 5 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବର, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଥିବା କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ତଳ ଆକୃତିରେ ଥିବା ଚିତ୍ର ଦେଖିଛ? ପିଲେ ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। 6 ନମ୍ବର, ସମାନ ଆକୃତିକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଏଇ କଣ୍ଢେଇ ଚିତ୍ରକୁ ହବ ଏଇଠିକି ପିଲେ। ତାପରେ ଆମେ କରିବା ଏଇ ଡବା କଣ୍ଢେଇକୁ ଏଇଠିକି, ଏ ତ୍ରିଭୁଜ କଣ୍ଢେଇକୁ ଏଇଠିକି। ଏହିପରି ଭାବେ ତୁମେମାନେ ଗାର ଟାଣିବ। 7 ନମ୍ବର, ତ୍ରିଭୁଜ, ଆୟତ ଚିତ୍ର, ବୃତ୍ତ, ଅଣ୍ଡାକୃତି ବ୍ୟବହାର କରି ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭଳି ଆଉ କେତେକ ଚିତ୍ର ତିଆରି କର। ପିଲେ ଦେଖ କେମିତି ହବ, ତମେମାନେ ନିଜେ ବି। ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା 8 ନମ୍ବର। ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୃତିକୁ ଆମେ ପିଲେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଅଣ୍ଡାକୃତିକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଆୟତ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପିଲେ। ଏଇଟାକୁ ପିଲେ ରଙ୍ଗ କରିବ। ରଙ୍ଗ କରିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲେ 9 ନମ୍ବର କରିବା। ଦେଖ 9 ନମ୍ବର, ମାଙ୍କଡ଼ ମୁହଁରେ ଏଇ ଆୟତାକୃତିର ଚଷମା ଲଗେଇବା। ପିଲେ ଦେଖି ତମେ କଲ ନିଜେ। ଦେଖ ପିଲେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଚିତ୍ରରେ ଏଇଭଳି ଚଷମା ଲଗେଇବ। ବାଘ ଚିତ୍ରରେ ଏଇଭଳି ନିଶ ତିଆରି କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲେ ନିଶ ତିଆରି କରିବା। ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ବାଘରେ ନିଶ, ଝିଅଟିକି ଆମେ ଟିକିଲି ଦେଇଛେ ଆଉ ପୁଅଟିର ମୁହଁ କରିଦେଇଛେ। ସେଇଭଳି ଭାବେ ତୁମେ କରିବ। ଝିଅକୁ ଟିକିଲି ଦେଇଛେ ଆଉ କାନ ଫୁଲ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛେ। ହେଲା, ସେଇଭଳି ଭାବେ ତୁମେ କରିବ। ଏଇଠି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ।
तेणु मो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियंतु एंड कमेंट कर दियंतु। पुणी देखा हबो। बाय बाय।